Hai guys, good morning. Selamat pagi teman-temanku yang baik. Okay, now I have here one Phalaenopsis species. Sekarang depan saya adalah anggrek bulan ya, Phalaenopsis species. This one is Phalaenopsis species Cornucerpi with forma red color, or you can recognize this as satellite form atau dengan nama forma satellite ya. And sometimes the camera will be blurred because it is such a small flowers compared with my thumb. Dan kadang kameranya jadi buram atau blur karena memang ini kecil banget ya bunganya perbandingan dengan jempol tangan saya. And I have one inflorescence, but somehow it is have another branch. Cuma punya satu tangkai bunga, tapi ternyata ada cabangnya ini di bawah ya. Dan cabangnya tersebut juga bisa memberikan bunga yang belum mekar sempurna. This is not blooming perfectly yet, but this one here, what I love from Cornucerpi is that you don't need to cut off the inflorescence because it will give you another flower at the edge of the inflorescence. Jadi yang saya suka dari Phalaenopsis Cornucerpi ini adalah karena dia akan terus berbunga ya, tidak perlu dipotong tangkai bunganya selama dia masih hijau dan masih produktif seperti ini. Karena nanti walaupun bunga ini habis, dia akan tetap memberikan bunga di ujung dari tangkai bunga ini ya. Jadi jangan dipotong, kecuali kalau sudah coklat atau menghitam tangkai bunganya ini, maka itu silakan buat dipotong ya. Unless it is already be brown or black and it is dyed actually, so you can cut off the inflorescence. But if it is still green and can produce this pretty flower, so you don't have to cut it off ya. Oh, ada helikopter. Apologize for the helicopter back sound. And mine here is already healthy, dan punya saya ini udah sehat. We can see it from this healthy roots, dari akarnya yang sudah sehat bener ya. And I plant it inside this plastic basket with the media of a little bit of sphagnum moss. Tanamnya di pot plastik aja ini dengan sedikit media moss ya. And when I got it, it is having so many fungus here, or so many tungau ya. Tungau itu apa sih bahasa Inggrisnya? I think it's a kind of flea, but already been cured, but somehow we cannot take away this mark. Tapi kalau tungau itu nggak bisa dibuang bekas-bekasnya ya. But thanks God that for the new healthy leaf you cannot see any more mark. Dan kalau di tangkai bunga daun yang baru itu sudah tidak ada lagi bekas-bekasnya, maka itu berarti tanamannya itu sudah sembuh ya. If you don't like it, you can cut off the infected leaf if you feel worried that it will spread out. Tapi kalau teman-teman merasa nggak nyaman ngelihatnya ada bekas tungau, silakan dipotong aja daun yang ada bekas tungaunya tadi ya. Kalau saya sih biarin aja, karena kalau daunnya sedikit rasanya gimana gitu. But I think I will keep it because it doesn't harm anymore. Dia tidak mengganggu lagi, saya pertahankan aja. Dan juga supaya kelihatan dari atas itu keren ya, daunnya banyak gitu. And I also put there a bunch of slow release fertilizer, dan saya taruh sedikit itu ya, ada pupuk slow release atau yang lambat hancurnya. Teman-teman pasti udah tau lah mereknya ya, nggak perlu disebut. And this new leaf actually will be healthy and shiny and also glossy. Dan biasanya daun-daun baru biasanya akan sudah mengkilap ya, bersinar gitu dibandingkan dengan daun lamanya. And what I dislike from this Phalaenopsis Cornucerpi, that it is such a very hard to do some crossing. Yang saya sebel ini dari Phalaenopsis Cornucerpi ini adalah susah bener untuk dikawin silang ya. Karena kalau saya kawin silang pasti rontok. So I've been doing some crossing actually for many times, but still the flowers are just withered and flying away. Mau diambil polennya juga masih dia jenis polen yang tidak berwarna kuning pekat ya, tapi polennya itu biasanya hanya berwarna putih-putih agak kuning sedikit.
dan indikasi tersebut itu menandakan kalau polennya itu kurang matang gitu, kurang sehat, walaupun ini udah mekar beberapa hari ya. And also I cannot take out the pollen and also do some crossing with another Phalaenopsis or other genus of orchid, because the pollen is somehow not doesn't have a yellow color. It is actually only have a white color, which indicates that it is not mature yet, or cannot doesn't have a good pollen. So every time I do some crossing with this pollen or by doing selfing, the flowers will be withered away and cannot do any pollination. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi sampai saya ketemu dengan polen yang berwarna kuning pekat terutama, maka rasanya akan gagal terus ya. So until I find the yellow color of the pollen of this Phalaenopsis cornucerti, I don't think I will not do any crossing ya. Begitu juga kalau dia dimasukkan polen yang lain, tetap aja dia akan rontok. And also when I put inside another pollen of other Phalaenopsis, it will still wither away. So I think the best way to do selfing is from this inflorescence. Jadi rasanya cara terbaik untuk melakukan perbanyakan dari Phalaenopsis cornucerti forma red ini adalah dengan cara inisiasi dari tangkai bunga aja. Sayangnya cuma bisa selfing ya, karena nggak bisa di crossing dengan anggrek lain. So hopefully that I can find another way or another good pollen so it can be crossed with other Phalaenopsis. Semoga nanti ketemu ya polen yang matang yang sesuai keinginan saya dan juga bisa dilakukan kawin sila. And also such a long roots you have. Udah panjang banget ini ya akarnya, and such a healthy roots. Akar-akar yang sehat, jadi senang banget nih punya koleksi ini. So this is it my friend, Phalaenopsis cornucerti forma red or forma chatelate. Bye bye.